الفاتحة بنية القبول والإقبال والصلاح جميع الأحوال، أن الله يغفر ذنوبنا، يستر عيوبنا، يسهل أمورنا، يقضي حوائجنا، ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين أولياء من الهادي المهتدين غير الضالين ولا مضلين، حربا لأعداء ولكل نية صالحة ألا ما نوى سيدي الحبيب محمد بن سالم الحفيد. أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم، مقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم. نستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس المبارك وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة ورفاع، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، صل على محمد أسمى البرايا جالا وأوسع، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، صل على محمد واسلك من رب خير مهيا، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، صل على محمد وأصلح البلد عوف ونفاع، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، صل على محمد وكف المعادي واصرف ورداع، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل على وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم،
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار ما دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهدانا. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى يالها النشوانا. يحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به ارتعشوا وأذهب رانا. الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا.
المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع ورهف الآذان أوصاف ضاها المجتبى واحضر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه وارضى عبده من نبي في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه ولا تأمل قوله فليفرح وجذوا به فرحانا صلى الله عليه بالعروة الوثقى معتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من قبلة أمدى وكن يقظانا صلى الله عليه انظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه فرق من شعبتين إلا أنا بخيرها حتى بروزيانا صلى الله عليه أنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح النيل يصانا صلى الله عليه وما اختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قل للذي قد لامني دعني وشامي يا عبد لو كنت تدري ما جرى ما كنت تنهى يا جهول أما ترى جسمي سقيم قد شفه داع النحور قل لي بمن هذا العنان وذاك صافي وذهول وذاك صافي وذهول قل لي بمن هذا العنان وذاك صافي وذهول الله حسبي وكفى قل ما تشاء يا المنون قل للذي قد لامني بل يا عدول لو كنت تدري ما جرى ما كنت تنهى يا يهود ساكنين سرايري إني لكم صبر وداد ملكتكم بأسانني زمام أمري والقيام وتؤمنون
معبود وكل على باب مقيم يرجو السعادة والقبول الله حسبي وكفى كل ما تشاء يا ذا الفضول الذي قد لامني دعي وشادي يا عدو لو كنت تدري ما جرى لكنت تنهى يا جهول أنت تنسى عينات الوصال من جانبي قدس العلي وازدورقت أنوارها أعوى بما القلب الحلي عما سوى معبوده الواحد الحق الوالي وكشفت أسراره وحل في برد الوصول وحل في برد الوصول وكشفت أسراره وحل في برد الوصول الله حسبي وكفى وما تشاء يا ذا الفضول كل الذي قد لامني علي وفاني يا عدو لو كنت تدري ما جرى ما كنت تنهى يا جهول أنت المقيم على الحبيب والعادل والغافل بعيد لم يجري ما شأن الهوى بين الموالي والعبيد يا ويحه ماذا عليه لو كان يعرفني سعيد مكانه من ربه والله يعلم ما يكون والله يعلم ما يكون مكانه من ربه والله يعلم ما يكون الله حسبي وكفى كل ما تشاء يا ذا الفضول كل الذي قد لامني علي يا عدو لو كنت تدري ما جرى ما كنت تنهى يا جهول ماذا يكون المنكرون فيما له قلب سليم على جميع المسلمين وقصده مولى الكريم ويعتقد في نفسه بأنه عبد غالب لولا عناية ربه وكان باطل القلوب وكان باطل القلوب لولا عناية ربه لكان باطل القلوب الله حسبي وكفى كل ما تشاء يا ذا الفضول كل الذي قد لامني علي يا عدو لو كنت تدري ما جرى ما كنت تنهى يا جهول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى حتى أولاد رفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأقرب الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترد جل من موت تقاصر عن أطاه نهانا كرر ذكر وصف محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا ربي صلي على جد الحسين والحسن جد الحسين والحسن الله قلب الكدائر والحزن وما معي خير خلق الله جاد الحسن كل جاد الحسن حبيب قلب الذي حضر بقلب سكن سكن إذا ذكرت وأنا مشجون ذليل شجن مشجون زين شجن الله صلوا
خطيري والمدى خطيري والمدى بالله كرر علي ذكرى وغادر فؤادا كرر سجايا والخلق الجميل للحسن قلبي الجميل لي فيما شهدك ويكمل مع حسن يدا كامل مع حسن قنت عند ذكرك رجع إلى زين صفت لنا ونشرحنا والعذول اللحم والأنسيات وفي ذكر يتيم زمن يا رب العرب يا جزل العطاء والمنن جزل العطاء والمنن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما زنا وقت البروز لأحمد أن إذن من مشاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم سهم بن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا وهكذا وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا فهناك كف وعلم برفعه إلى اسماء لكان لأبي معوانا وحينما حملت به الآمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط لطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان
فاستبشرت ودنا المخاط فأتريت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تجلت الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد مشفئها وقبيل بدر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا صاحب الكبر المرافع فمن نور النواحي برسول الله أما كل الكون أجمع صنام شركي ومن الشرك تصادع وبنى وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع
شكر علينا ما دعا لله إذا قبلها من هول
سماء يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله
ببركات الهادي المشفع يا الله واسقينا يا رب اغثنا يا الله في حيانا الضالية يا الله ربنا في بلغة الهادي المشفع يا الله ختم العمر بحسنى يا الله وحسين العقبى ونرجى يا الله ربنا اغفر لي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله إذا تشامله وصوت جمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد القرآن وصحاب ما شناشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على النبي محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى يا أرحم الراحمين. حضرة الحبائب المحترمين وكافة الأساتذة حاضرين حاضرات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah atas karunia yang besar yang Allah limpahkan kepada kita di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Kita dikumpulkan oleh Allah untuk ingat kepada Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah untuk bersalawat kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk kita sedikit belajar daripada ilmu yang telah diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perlu kita ketahui,
proses sampainya ilmu Rasulullah kepada kita bukanlah hal yang gampang, hal yang sangat sulit, pengorbanan yang sangat hebat. Kalau seandainya saja kita waktu masih kecil kita dididik oleh orang tua kita, di saat kita makan nasi ada beberapa butir nasi yang jatuh, lalu orang tua kita mengingatkan kepada kita, nak, itu nasi walaupun sebutir jangan diremehkan, nikmat Allah besar. Prosesnya nyampe kepada kita tuh sebutir nasi gak gampang. Ini nasi sampai kepada kita, prosesnya luar biasa susah payahnya. Berapa banyak perjuangan orang yang sampai itu nasi sampai kepada kita. Itu hanya sebutir nasi, apalagi ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prosesnya sangat panjang, perjuangannya sangat hebat, dari generasi sahabat berlanjut kepada generasi tabi'in, berlanjut lagi diperjuangkan oleh generasi tabi'in ila yaumina hadza. Berapa abad telah dilalui, berapa perjuangan manusia yang hebat yang telah memperjuangkannya, dan mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi, mereka yang mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi mewariskan ilmu Nabi kepada tabi'in. Para tabi'in yang mereka mendapatkan warisan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang pilihan Allah. Tabi'in, generasi selanjutnya dan selanjutnya, mereka yang mendapatkan bagian warisan dari ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, kita di malam yang mulia ini kita berkumpul bukan hanya untuk sekedar bersalawat. Ahlan wa sahlan. أهلا وسهلا بقدوم حبيبنا المحبوب الحبيب محمد bin Saleh Al-Attas. Mudah-mudahan majlis kita yang mulia ini dengan kedatangan beliau bertambah barakah insya-Allah, dan kita akan mendapatkan ilmu dari beliau insya-Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Maka kita sekarang ini duduk bukan hanya sekedar untuk berzikir atau bersalawat, lebih dari itu kita berkumpul untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menimba ilmu agama, maka orang itu sedang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Selama dia berjalan, dalam perjalanannya dia pergi keluar dari rumahnya dan dia kembali lagi ke rumahnya, huwa fi sabilillah, dia sedang berada di jalan Allah. Wa man kana fi talabil ilmi kanat al-jannatu fi talabih, makna al-hadith. Man kana fi talabil ilmi kanat al-jannatu fi talabih. Orang yang selalu menuntut ilmu agama, surga akan mencarinya. Surga akan mencari orang-orang yang selalu menimba ilmu agama yang telah diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin, proses sampainya ilmu Nabi ini sangatlah panjang dan sangatlah hebat pengorbanannya. Maka dari itu, pernah suatu hari Harun al-Rashid sebagai Amirul Mukminin, beliau setelah melaksanakan ibadah haji, beliau berziarah ke Madinah. Di kota Madinah, waktu kedatangan Amirul Mukminin Harun al-Rashid, seorang raja, seorang pemimpin,
yang sangat terkenal, yang sangat hebat. Maka Harun ar-Rasyid mendengar di kota Madinah ada salah seorang ulama yang dikenal dengan Imam Malik bin Anas, yang telah mengarang satu karya kitab, yang kitab tersebut diberi nama oleh Imam Malik dengan nama kitab Muwatta. Isinya adalah ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Harun ar-Rasyid sebagai pemimpin memerintahkan bawahannya untuk memanggil Imam Malik supaya datang kepada beliau, karena beliau sudah sampai ke kota Madinah. Suruh tu Imam Malik datang kepadaku. Karena apa? Karena Harun ar-Rasyid pengen mendengarkan langsung kitab yang dikarya oleh Imam Malik bin Anas, yang dinamakan kitab tersebut adalah kitab Muwatta. Waktu utusan ini sampai kepada Imam Malik dan menyampaikan apa yang diinginkan oleh Harun ar-Rasyid, maka Imam Malik mengatakan, aqri'hu minnis salam, sampaikan salamku kepadanya. Wa qul innal ilma yuzaru wa la yazur, yu'ta wa la ya'ti. Bilang kepada Harun ar-Rasyid, sampaikan kepadanya, ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijenguk, dan ilmu itu enggak bakal menjenguk ente. Ilmunya Nabi Muhammad harus didatangi, bukan engkau yang didatangi ilmu Nabi, engkau yang harus datang. Disampaikan oleh bawahan Harun ar-Rasyid ini, pengawal Harun ar-Rasyid menyampaikan omongan ini kepada Harun ar-Rasyid. Sedikit agak kaget Harun ar-Rasyid. Dengan lantangnya Imam Malik berani mengatakan hal tersebut kepada beliau. Sampai ada penasihat Harun ar-Rasyid mengatakan, kalau ini ucapan permohonanmu ini sampai kepada orang-orang, ini pasti akan pamormu akan jatuh, wibawamu akan jatuh. Masa dia hanya diminta hal yang sepele, disuruh dia datang, kok dia nggak mau datang, justru engkau yang disuruh datang kepadanya. Si penasehat ini lagi memberi nasihat, masukan kepada Harun ar-Rasyid. Tiba-tiba Imam Malik datang. Dia datang tapi dia tidak bawa kitabnya. Dia datang kepada Imam Malik dan dia memberikan nasihat kepada Imam Malik. Imam Malik memberi nasihat kepada Harun ar-Rasyid dan dia mengatakan, wahai Harun ar-Rasyid, kau harus tahu Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan engkau kedudukan ini karena ilmumu, karena kau mempunyai ilmu Nabi Muhammad. Maka la takun awwalu man yada'al ilmi fayada'akullah. Jangan engkau menjadi orang yang pertama merendahkan ilmu, kau akan direndahkan oleh Allah. Dan banyak, kata Imam Malik, orang-orang yang dia di bawahmu dalam kedudukan dan nasabnya dia, tapi sangat memuliakan ilmu Nabi Muhammad, sangat mengagungkan ilmu Nabi Muhammad. Engkau lebih harus memuliakan ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Malik meriwayatkan riwayat Al-Quran, ayat yang berbunyi, la yastawil qaiduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama orang yang duduk dengan orang yang berjihad, itu pahalanya di sisi Allah enggak sama, beda. Jelas orang yang berjihad, yang mengorbankan tenaga, pikiran, harta, semuanya, itu pasti akan lebih besar pahalanya daripada yang hanya duduk di rumah. Di situ ada Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, yang beliau itu sahabat Nabi yang tidak bisa melihat. Beliau merasa rugi tidak ikut jihad. Lalu dia bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, innama ana rajulun darirul basar, hal li min rukhsah fi tarkil jihad. Ya Rasulullah, aku ini orang yang enggak bisa lihat, apakah aku bisa ada keringanan untuk tidak ikut jihad? Ayat ini mengajak kita berjihad, aku nggak bisa jihad karena aku dalam kondisi nggak bisa lihat. Rasulullah waktu ditanya oleh sahabat ini, karena belum dapat wahyu Rasulullah nggak sungkan untuk bilang kepada sahabatnya, la adri, aku nggak tahu, kata Nabi. Coba lihat, itulah Rasulullah, sesuatu yang beliau belum diberi ilmu oleh Allah, beliau nggak malu-malu untuk menjawab, la adri, aku nggak tahu, kata Nabi. Waktu Nabi bilang la adri, datanglah malaikat Jibril datang menyampaikan lanjutan wahyu kepada Nabi, yaitu ayat ghaira ulid darar. Berarti ini ada pengecualian. Orang yang qaidun, yang tidak berjihad, itu
beda pahalanya dengan orang yang berjihad ghaira ulil darar, kecuali orang-orang yang ada uzurnya seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Karena beliau ada uzur, dia dapat rukhsah, bahkan pahalanya pun bisa sama dengan orang yang berjihad kalau tekadnya bulat ingin berjihad kalau dia nggak ada uzur. Lalu Imam Malik bin Anas mengatakan kepada Harun al-Rashid, kalimat ghairu ulil darar yang pendek ini, itu malaikat Jibril datang dari langit menempuh perjalanan bukan 1 hari, bukan sebulan, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 100 tahun. Perjalanannya itu membutuhkan waktu 50.000 tahun. Potongan ayat ghairu ulil darar, perjalanan malaikat menemui Nabi itu perjalanan kalau dilakukan oleh manusia biasa membutuhkan waktu 50.000 tahun. Coba kita bayangkan, hanya kalimat ghairu ulil darar, perjalanan malaikat begitu jauhnya. Jadi kata Imam Malik memberi nasihat kepada Harun Rashid, kita sangat pantas untuk memuliakan dan mengagungkan ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ sadar Harun Rashid, dia pun langsung datang kepada Imam Malik, dan dia datang ke rumah Imam Malik untuk mendengarkan langsung kitab Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka dari itu kita hadir di tempat yang mulia ini, insyaallah majelis kita ini bukan hanya sekedar ceramah. Insyaallah kedepannya di majelis yang mulia ini insyaallah kita akan mengikuti majelis Rasulullah yang di Jakarta. Kita akan buka kitab hadis, kitab fikih. Insyaallah kedepannya terus kita akan berjuang, dan kita minta kepada yang hadir untuk terus mensyiarkan, mengajak saudara-saudaranya supaya meramaikan ini majelis, mensyiarkan ini majelis. Karena di saat majelis yang mulia ini terus menjadi tersebar dan orang-orang semangat untuk menimba ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Islam akan terus maju. Insyaallah musuh-musuh yang selalu akan menghancurkan kita, mereka akan dihancurkan oleh Allah dengan berkat ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka sudah bersiap dengan senjatanya, dengan kekuatannya, dengan hartanya untuk menghancurkan kita, kita akan bersiap dengan cinta kita kepada Allah. Kita akan bersiap dengan keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semangat kita untuk mengamalkan ilmu, semangat kita untuk menyebarkan ilmu. Insyaallah dengan semangat itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari segala kejahatan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya tidak mau panjang lebar karena ada tamu kita yang datang dari Hadramut. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. La'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan jazakumullah khair kepada guru mulia kita Fadilatul Ustaz Al-Habib Muhammad Abdullah As-Sakaf yang telah memberikan nasihat dan ilmu yang begitu indah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam ketaatan, ketakwaan, kesehatan, walafiat. Hadirin hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaba bi qudumikum kepada yang mulia guru yang mulia Al-Habib Muhammad bin Salih Al-Attas dari Huraidah Hadramut Yaman, dan juga kepada guru-guru kita Habib Ahmad Muhammad Kaf, Al-Habib Ahmad bin Anis Basura, dan semua guru-guru yang hadir pada malam ini. Kita doakan pada beliau-beliau semua Allah Ta'ala panjangkan umurnya, kepada sehat wal afiah, dan kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, kita kembali didatangi oleh ulama-ulama dari negeri Hadramut, yang dimana 2 minggu yang lalu kita
didatangi oleh Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus dari Tarim Hadramut. Sekarang kita juga didatangi oleh guru kita Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas dari Huraidah Hadramut. Mudah-mudahan Sukabumi akan menjadi kotanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah daripada perjuangan kita bersama berdakwah, meneruskan perjalanan daripada jejak dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkah daripada sering datangnya para dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota kita, ke desa kita, ke masjid kita yang kita cintai ini, wabil khusus ke majelis yang kita cintai, Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cabang kota Kabupaten Sukabumi. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, kami menghimbau sekali lagi, kita sebentar lagi akan mendengarkan daripada untayan mutiara nasihat daripada guru mulia Fadilatul Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas. Maka dari itu hadirkan hati kita sama-sama mendengarkan nasihat beliau. Jangan ada yang foto-foto, dengarkan dengan sesama, dengan hudur. Insyaallah apabila akan mendapatkan foto akan bisa langsung didapatkan di IG kita ataupun di Facebook kita, bisa antum share semua. Insyaallah ada semua dokumentasinya, tidak terlewatkan sedikit pun. Maka dari itu jangan main HP, kita sama-sama dengarkan dan kita niatkan untuk mengamalkan kelak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada beliau Al-Fadhil Habib Muhammad Saleh Al-Attas dan juga kepada dan insyaallah akan diterjemahkan oleh guru kita pimpinan Majelis Rasulullah SAW Sukabumi Al-Habib Ahmad bin Ahmad Al-Kaf. Kepada beliau berdua kami persilakan. Ali faliyatafadhal mashkur maju. Sallu ala Nabi Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم لقاه ونستمتر بها فإذا عطاه، ونصلي ونسلم على حبيب الله ومصطفاه وخاتم أنبياه سيدنا ومولانا وهادينا ونور قلوبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, beliau Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas dari Huraidah Hadramut memulai daripada ceramah beliau dengan mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersyahadat bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, serta salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Amma ba'du, fa inna Allah ta'ala إذا أراد بالعبد خيرا سخره لأعمال البر والخير لينال من الله سبحانه وتعالى فضله وثوابه العظيم. Amma ba'du, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi hambanya untuk berbuat kebaikan-kebaikan sehingga dia layak untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. تعلق قلوبكم بأمثال هذه المجالس خير لكم عند الله. Dan terikatnya hati kalian, senangnya kalian untuk menghadir daripada majlis-majlis seperti ini, itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kalian. ومسيركم إلى هذه المواطن التي تعقد فيها هذه المجالس قربة تتقربون بها إلى الله. Dan langkah kalian mendatangi daripada majlis seperti ini, datang ke sini adalah suatu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. وجلوسكم فيها والاستماع إلى ما يلقى عليكم كان ذاك قراءة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يحصل لكم من التنبيه والإرشاد والتوجيه، فذاك خير عظيم عميم لا يقدر ما فيه من العطاء عند المولى جل وعلا.
Dan datangnya kalian di sini dengan mendengarkan daripada qiraat Maulid Nabi Muhammad SAW yang dibacakan di sini, ataupun mendengarkan daripada ceramah dan ajaran dan ajakan daripada orang-orang yang mengingatkan kalian, itu adalah kebaikan yang sangat besar yang Allah bukakan kepada kalian. حيث أن مجالس الخير هذه التي أنتم مجتمعين فيها هي مجالس الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة تحفها إلى عنان السماء. Yang mana majlis yang kalian hadiri ini, yang semacam ini, itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat-malaikat khusus untuk menghadiri dari majlis seperti itu dan terus naik ke atas sampai daripada langit. Dan rahmat Allah turun deras kepada orang-orang yang hadir di tempatnya, dan kalian juga hadir di tempat ini. Dan sakinah, ketenangan turun dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang duduk di sini. Dan yang lebih hebat lagi, Allah mengingat kalian, menyebut nama kalian sebagaimana kalian mengingat Allah. Disebutkan bahwa Allah akan mengingat kalian di depan makhluk yang lebih mulia dibandingkan apa yang kalian hadapi, yaitu manusia. Maka Allah mengingat kalian, menyebut nama kalian di depan para malaikat-malaikatnya. Tidak cukup seperti itu, bahkan Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. الناس فيه أن يقول الحق تبارك وتعالى لحاضري هذه المجالس المباركة أن كونوا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، تغفر ذنوب وسيئات تبدل إلى حسنات، فضل من الله تبارك وتعالى وإكرام لأهل التواضع والاستجابة والإنابة والحضور في محاضر أكرم الله سبحانه وتعالى حاضرين. Yang mana daripada faedah yang dihasilkan bagi orang yang hadir di tempat ini adalah curahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan dalam suatu hadis, pada akhir daripada hadis tersebut disebutkan Allah mengatakan kepada orang-orang yang hadir datang untuk mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, bangunlah kalian sedangkan dosa-dosa kalian telah dihapuskan dan dosa kalian telah dirubah dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hal tersebut bagi orang-orang yang mau rela datang daripada menghadiri. Dia merendahkan diri kepada Allah, dia mengharap rahmat Allah, dia datang pada majlis tersebut mendapatkan daripada ampunan, bahkan dirubah dosanya menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan untuknya. الجالسين فيها والحاضرين المجتمعين على ذكر الله وعلى طاعته وعلى تعلم العلم والاستماع إلى ما يلقى إليهم من شرائع الله تبارك وتعالى. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يقول ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان ما جاء إلا لحاجة، هذا الإنسان ما جاء من أجل أن يجلس ولا من أجل أن يستمع ولا من أجل أن ينتبه، إنه فضول يمكن فضول سابق الحضور والجلوس. يقول الحق تبارك وتعالى وله غفرت وله غفرت. هم القوم لا يشقى جليسهم بهم، هم القوم لا يشقى جليسهم بهم. Yang mana disebutkan juga dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, kepada orang-orang yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, ingin mendengarkan daripada nasihat-nasihat, menuntut ilmu, Allah mengatakan kepada mereka, saksikan wahai para malaikatku, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian malaikat pun ada yang mengatakan, ya Allah, ada seorang yang hadir di situ tujuannya bukan sama seperti mereka.
tujuannya hanya ingin datang saja, tujuannya tidak memiliki tujuan yang sama seperti orang-orang yang hadir, maka Allah pun mengatakan kepada para malaikat, bagi dia juga orang yang datang tidak memiliki tujuan apapun, hanya ingin tahu saja, mungkin dia iseng saja datang, bagi orang tersebut pun aku telah ampuni dosa-dosanya. Ini berkatnya orang duduk bersama orang-orang yang saleh, bagaimana dalam hadis disebutkan, karena mereka adalah suatu kaum yang mana tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka. إذا وجدت من حال مشهد إلى ربك تبارك وتعالى أنك على حال من التهذيب في سير والتوبة إلى الله من ذنبك، اعلم أن الله قد كتب لك القبول في حضورك في هذا المجلس المبارك. Maka beliau mengatakan, wahai yang hadir di sini, para hadirin dan hadirat juga, bahwa ketika kalian datang di majelis ini, kemudian kalian merasakan perubahan, adanya keinginan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya keinginan untuk lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu salah satu tanda engkau dikabulkan oleh Allah ketika engkau hadir di majelis ini. من العلماء ومن طلبة العلم ومن الدعاء إلى الله ومن العلماء الذين يحلون إلى طاعة ربنا، لا نجعل ذلك عبارة عن الغاية والانتهاء، نجعل من هذه المجالس عبارة عن تهديد حبيبي في مسارنا. أردنا هذا المجلس لا يأتي المجلس الذي بعده إلا وقد تركينا وتنجينا وصلحنا، ويأتي الذي بعده وقد ازداد صلاحنا، وهكذا مجلس ونرتقي ونزداد خير، ومجلس ويزيدنا الله به خير، والمؤمن هكذا في كل لحظة وهو على زيادة من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله في كتابه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Dan juga beliau mengingatkan kepada kita, wahai yang hadir di sini, jangan sampai kehadiran kita di tempat ini hanya sekedar mendengar daripada bacaan ataupun mendengar daripada ceramah atau begitu saja, tetapi jadikanlah tujuanmu ketika menghadiri tempat ini adalah bertambah dalam kebaikan. Usahakan untuk pekan yang akan datang, ketika engkau menghadiri lagi majelis ini, engkau mendapatkan faedah yang lebih, engkau bertambah daripada kebaikanmu, bertambah daripada kecintaanmu, bertambah daripada ketaatanmu, sehingga setiap kali engkau menghadiri daripada majelis-majelis semacam ini, engkau bertambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang diberikan hidayah maka bertambahlah, Allah tambahkan hidayah kepada mereka dan Allah berikan ketakwaan kepada mereka. عندما ينصرف الصحب من مجلس رسول الله لا ينصرفون إلا وقد تشفعوا وقد ازدادوا خيرا ونورا وهدى وإيمانا وعلما وصلاحا وفلاحا وهمة وإقبالا على الله تبارك وتعالى. Dan para sahabat dahulu ketika mereka duduk bersimpu di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu majelisnya adalah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nisbatnya majelis kalian ini juga dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ketika keluar atau selesai dari majelis bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bertambahlah iman mereka, bertambahlah kecintaan mereka, bertambahlah semangat mereka, bertambah daripada kekuatan iman mereka, sehingga benar-benar terisi, terpenuhi hati mereka dengan kebaikan-kebaikan.
فائدته أو عرفوا شيء من الأمور الشرعية المهمة أو الأخلاق النبوية حفظوه. أين يحفظون؟ في قلوبهم. وإن خافوا عليه أن يضيع عليهم وينسى كتبوا وبيدوه، ثم مضوا بعد ذلك حياتهم على العمل بمقتضى مراد الله فيما سمعوه واتفقوا به وفهموه. Dan yang termasuk kemuliaan dan keutamaan ketika seseorang hadir di majelis seperti ini atau majelis-majelis yang lainnya daripada majelis ilmu, dia mendengarkan apa yang disampaikan daripada mutiara ilmu dan sesuatu yang dia dapatkan, maka harusnya apa yang dia dengar dia terima, dia tampung, dia masukkan ke dalam hati. Kalaupun dia tidak bisa mengingatnya di dalam hatinya, setidaknya dia membawa pulpennya, membawa sesuatu untuk dia tuliskan agar itu menjadi bekalnya dia. Kemudian dia amalkan daripada apa yang sudah dia dengarkan dan sudah dia tulis, sehingga menjadi bekal dia dalam kehidupan sehari-harinya, dalam membawa perubahan untuk dirinya. السيدة فاطمة عليه السلام: لو ذهبت إلى رسول الله وسألت أحد من الموالي من أجل أن يعينك في أعمال البيت، ذهبت السيدة فاطمة فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت السيدة عائشة أم المؤمنين عليها رضوان الله وأخبرتها أنها جاءت تريد، سمعت أن رسول الله جاء موالي تريد أحد يعينها في أعمال بيتها. ورجعت السيدة فاطمة عليها رضوان الله تدعي رسول الله، فرسول الله عندما جاء إلى البيت أخبرته السيدة عائشة أم المؤمنين عليها رضوان الله: يا رسول الله، جاءت ابنة فاطمة وهي تريد أحد من الموالي يعينها في أعمال بيتها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم منها ذلك جاء إلى بيت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وبيت السيدة فاطمة، وهما أخذ مضجعهما، أراد أن يناما وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. Diriwayatkan bahwa suatu saat datang banyak daripada budak sahaya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyiduna Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada istrinya, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri daripada Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad SAW, telah datang kepada ayahmu beberapa budak sahaya. Barangkali engkau bisa memintakan kepada ayahmu beberapa satu orang atau pembantu untuk membantumu di rumah, karena engkau sudah letih sekali dalam pekerjaan di rumahmu. Maka Sayyidatuna Fatimah pun pergi menuju kepada ayahnya di rumah beliau, ke rumah Nabi SAW. Ternyata tidak didapatkan Nabi Muhammad SAW sedang berada di situ, hanya menemukan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu kemudian Sayyidah Fatimah menceritakan tentang tujuannya datang ke situ, yaitu untuk meminta adanya orang yang membantunya di rumah. Meminta karena sudah mendengar bahwa ada beberapa budak sahaya yang datang. Maka ketika dia pun kembali, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ketika Rasulullah kembali ke rumahnya, diberitahukan tentang hal tersebut, dan Rasulullah setelah itu datang ke rumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali. Di saat itu mereka sedang bersiap untuk tidur, berada di kasur mereka, mereka sedang mau istirahat. Dan ketika itu Rasulullah SAW mengatakan dan menyentuh daripada tubuh mereka, dada mereka berdua, mengatakan, wahai Fatimah, engkau datang kepadaku, engkau meminta seorang pembantu untuk membantumu di rumah. Kalau mau saya akan berikan kepadamu. Tapi apakah engkau mau aku berikan pilihan kedua, yaitu yang lebih bagus daripada pembantu? Apakah engkau mau? Maka Sayyidatuna Fatimah mengatakan, iya wahai ayahku, aku mau menerima dan aku memilih yang lebih bagus daripada pembantu tersebut.
Maka Rasulullah pun mengajarkan kepada Sayyidatuna Fatimah apa yang lebih bagus, resep lebih baik daripada pembantu di rumahnya. Apa? Yaitu kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian sudah mau tidur, menjelang tidur, maka bacalah kalian tasbih subhanallah subhanallah 33 kali. Lalu kalian mengatakan alhamdulillah alhamdulillah 33 kali dan membaca Allahu Akbar 34 kali, dan riwayat lain mengatakan 33 kali. Lalu kemudian kalian tutup dengan mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka itu lebih mulia, lebih agung, lebih baik dibandingkan pembantu. Dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah, mereka berdua tidak lepas daripada amalan tersebut. Terus Sayyidah Fatimah mengamalkan amalan tersebut, dan Sayyidina Ali pun tidak pernah putus dalam mengamalkan amalan tersebut. Dan ditanya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib di akhir hidupnya, di masa-masa selanjutnya, setelah berapa tahun kemudian, ditanya Sayyidina Ali, apakah engkau pernah meninggalkan atau melupakan suatu amalan yang tadi diwasiatkan oleh Rasul SAW? Apakah engkau pernah meninggalkannya, kelupaan atau tidak mengamalkannya? Maka beliau mengatakan, tidak pernah aku meninggalkannya, selalu setiap malam aku membacanya. Bahkan ditanya, apakah bahkan di malam Siffin, waktu di malam di mana beliau sedang berperang, di malamnya pun ada peperangan di saat itu, beliau ditanya, maka beliau, walaupun di malam itu pun aku tidak lupa untuk mengamalkan daripada amalan dan wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Maka kita perhatikan bagaimana para sahabat berpegang teguh dengan suatu wasiat yang telah diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Dan kita harusnya mencontoh seperti itu, yaitu mereka tidak pernah meninggalkan sesuatu wasiat yang diajarkan oleh Nabi, maka mereka berpegang teguh untuk tidak pernah melepaskan daripada amalan tersebut. Dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling jujur, paling benar ucapannya, tidak pernah berbohong Rasulullah SAW. Maka berkata para ulama, tasbih tersebut, amalan tadi yang kita dengarkan semuanya, membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ini disebut dengan tasbih al-Fatimiyah, dinisbatkan kepada Sayyidatuna Fatimah. Siapa yang mengamalkannya sebelum tidur, maka salah satu faedahnya adalah dia akan mendapatkan kekuatan, semangat dalam beribadah, walaupun tidur di malamnya sedikit, walaupun kekurangan istirahat, tetapi kalau dia membacanya maka akan terbantu. Ketika dia bangun malam tahajud, dia pun bisa bangun malam. Ketika dia melakukan daripada amalan-amalan kebaikan, dia akan melakukannya dengan penuh semangat, melakukannya dengan penuh semangat, karena dia telah mengamalkan amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Lalu beliau bertanya kepada kita semua sekarang ini, apakah kalian siap untuk mengamalkan tasbih tadi yang saya ajarkan daripada tasbih Fatimi ini, diamalkan untuk setiap malam kalian melakukannya? Apakah kalian siap?
Maka niatkan dari malam ini bahwa kalian akan mengamalkan amalan ini setiap sebelum tidur kalian, agar kalian bertambah semangat dalam beribadah kalian, tambah semangat dalam kegiatan-kegiatan kebaikan kalian. Maka niatkan dari malam ini untuk tidak pernah melepaskan daripada amalan tersebut. Dalam suatu riwayat yang sahih juga, Rasulullah, ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, yaitu golongan orang-orang yang miskin. Datang kepada Nabi, mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya telah mendahului kami ya Rasulullah. Kenapa? Mereka itu salat seperti salatnya kami, mereka puasa seperti puasanya kami, tetapi mereka berbeda. Mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki, sedangkan kami tidak memiliki harta untuk kami sedekahkan ya Rasulullah. Dan ketika mereka datang kepada Nabi mengeluhkan hal tersebut, maka Rasulullah mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang menggantikan pahala sedekah tersebut? Apa? Maka amalkan, bacalah setiap setelah sholat Subhanallah, Subhanallah 33 kali, dan Alhamdulillah dibaca 33 kali, dan Allahu Akbar dibaca 33 kali, dan lengkapi 100 dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka itu amalan yang menyamai daripada sedekah tersebut. Ternyata ketika mereka orang-orang fakir mengamalkan amalan tersebut, orang-orang yang kaya pun mendengar daripada hadis tersebut, mereka pun ikut mengamalkan daripada hadis tersebut. Kenapa? Karena mereka ingin saling bersaing dalam kebaikan. Lihatlah bagaimana para sahabat saling iri dalam kebaikan, saling bersaing, ingin lebih baik daripada temannya, daripada saudaranya dalam kebaikan. Lalu ketika orang-orang kaya sudah mengamalkan amalan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang miskin tersebut, datang kembali orang-orang miskinnya datang kepada Rasulullah dan mengeluhkan kembali. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya tersebut telah mendengarkan daripada ucapanmu ini, dan mereka juga mengamalkan sama dengan amalan kami ya Rasulullah. Berarti kita sama, sedangkan mereka lebih diutamakan karena mereka berinfak dengan harta mereka. Maka Rasulullah pun mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Pilihan dari Allah memang begitu. Ada orang yang diberikan lebih, ada orang yang tidak. Itulah karunia Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang ingin mendapatkan kebaikan. Kita melihat ini bagaimana semangat para sahabat dalam meraih daripada keuntungan. Mereka yang bisa beramal, mereka beramal. Mereka yang punya harta, mereka berusaha untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah kalian yang hadir di sini siap
untuk mengamalkan amalan yang sangat ringan ini. Setiap kali sholat 5 waktu kalian membaca tasbih yang tadi disebutkan. Apakah kalian siap juga untuk mengamalkan daripada amalan-amalan tersebut? Amin. 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 والغائبين والمعاونين والمساعدين في هذا المجلس والاجتماع على الخير ومن حضر ومن ناصر ومن دعا ومن جمع ومن قام في أمر هذه الأمة المحمدية وسائر خدمتها. نسأل الله الكريم أن يصلح لنا ولكم وللجميع سائر الأعمال والأحوال وأمرنا في مراجع أهل الكمال. آمين. ويفضل علينا بواسع الإفضال. آمين. آمين يا رب. وكمال المتابعة لحبيبه ومصطفى سيدنا محمد بن عبد الله. آمين. انظر إلينا وإلى الحاضرين. آمين. 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 المخاوف والبلايا. آمين. 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 آمين يا رب يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan kita telah mendengar doa daripada apa yang disampaikan oleh beliau. Doa yang luar biasa yang mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendoakan khusus bagi orang-orang yang hadir di majlis ini, diberikan keberkahan, diberikan kemuliaan, dijadikan orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka semua. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. إن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. إذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. بجاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. يا الله اصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تواخذ ربي إن أخطانا. اسلك بنا في نهج طه المصطفى
ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في باجة عين الرضا ترعانا يا الله. اربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله. حاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله. انظر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا يا الله. وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا الله. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة وبأسرار الفاتحة وبركات الفاتحة إلا ما فتحت علينا وعلى جميع الحاضرين وأولادنا والطالبين أجمعين فتوح العارفين ويسرت يا مولانا لنا ولهم اليسرى وكنت لنا ولهم في كل حال مجيب الدعاء استجب دعانا ولا تخيب فيك رجانا وكمل لنا الارتباط بحبيبنا ونبينا ونور قلوبنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسلمنا في جميع أمورنا وشؤوننا واحفظنا حفظا من عندك ولا تكلنا إلى أحد من خلقك ويسر لنا اليسرى وجنبنا التعويق والعسر يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس
حسبنا يا العلا والغنى ويا قوي متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب وفي هذا المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن هدام إذا كان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على وأشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حولنا وصلنا الأموات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب أسمى فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صالح بالمصطفى الرسول نهضى بكل صالح بالمصطفى الرسول نهضى بكل صالح صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إذا تمشي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالقبول.